खबर के अनुसार सोमवार दोपहर 12:30 बजे चरीलाम हाट ब्लॉक के तहत विश्रामगंज सोनामुरा रोड पर पद्मनगर इलाके में अचानक एक विशाल पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। सड़क से जाते समय किसी तरह एक बाइक सवार बच गया। चश्मदीदों ने गिरे हुए पेड़ को हटाकर सड़क साफ करने के लिए चरीलाम वन दफ्तर कार्यालय को सूचना भेजी। কোন জায়গা এটা? ওখানে আমি বিশ্বমন্দির পদ্মনগর। পদ্মনগর এখন ভাঙ্গা পড়ছে, তোমরা উপরে পড়ল হইলে। তোমরা কই যাইতে লইছিলা? আমি তো মেলা করে যাইতাম, বাড়িতে যাইতাম না। মানে এখনো সরাইছে না রাস্তা থেকে? না না। কি হইছে ভাই? নামটা আমার হ্যাঁ কও তোমার না সাকি ani mungkha tudai ma angkha yang Bisramgonsni yang ko melagor lama diwo bukan bisa kelai coba mono nori rekha je bela ke sanai tani mala gari gura ilayo hayeng ko coba mono bisa nori rekha mane nakla ke sanai ja mono nori ke sanai English lekol bene